नमस्कार दर्शक बंधु। आज समग्र विश्व को गोटे चित्र अतिमात्रा विदीर्ण करिछि, अतिमात्रा व्यथित दुखित क्षुब्ध करिछि। नवविवाहिता बधू तार मृत पति निकटरे बसी आखिरु अश्रु झरौछि। एकु देखिला परे केउ मानवीय चिंता को आपण हृदय स्थानित करिवे। एभली एक विकराल मनुष्यताहीन बर्बरोचित कार्य निरीह प्राणर विसर्जन जे केते दुखद, विशेष करी पतिर मृत्यु को देखी सम्मुखरे पत्नीर जे की दशा ताकू जदि आपण हृदयंगम करिवे निश्चित मने पड़िबो महाकवि कालिदास कृत कुमार संभवम्र चतुर्थ अध्याय प्रोक्त रति विलाप। मने पकांतु सुधीवृंद। अथशा मोहपरायणा सती विवशा काम बधूर्विबोधिता विधिना प्रतिपादयिष्यता नववैधव्यमसह्य वेदनम्। अथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तनी विललाप विकीर्णमूर्धजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलिम्। अयि जीवितनाथ जीवसि त्यभिधायोत्थितया तया पुरः ददृशे पुरुषाकृतिक्षितौ हरकोपानल भस्म केवलम्। ए पद को आज भी पढ़िले हृदय कोह आसी जाए। रति विलापर से छवि मो हृदय को बहु भाव आलोड़ित कला। आउ यही छवि देखिला परे अत्यंत भाव मर्म पीड़ा को कवितार रूप दवा विचार कली एवं ताहा आपण मान निकटरे रखुछि। पठाओ सव्यसाची कवितार शीर्षक। शिशिर शुभ्र शिखरी सानुरे शांत शीतल भूई आदरी प्रिय मो संगे भ्रमिल ए भूमि स्वर्ग छुई। भूस्वर्ग काश्मीर। शिशिर शुभ्र शिखरी सानुरे शांत शीतल भूई आदरी प्रिया मो संगे भ्रमिल ए भूमि स्वर्ग छुई। निमिषे हेला से नर्क पीड़ार से भूस्वर्ग पीड़ार नर्क पलटि गला। निमिषे हेला से नर्क पीड़ार ब्रीडार मशाणी माटी लज्जा भी पोड़ी की पाउंस हो गला। ब्रीडार मशाणी माटी दैत्य कुहाटे चित्कार कला निरीह मनीष पाटी। दैत्य कुहाटे चित्कार कला निरीह मनीष पाटी। कांत हे तब बक्षे केवल एगुड़ी जाइनी फुटी। कांत हे तब बक्षे केवल एगुड़ी जाइनी फुटी। मो भागिनीर चूड़ी सिंदूर तासह जाइछि तुटी। मो भागिनीर चूड़ी सिंदूर तासह जाइछि तुटी। कुहत आर्य किदोष कार्य करिथिले आमे दुहे। कुहत आर्य किदोष कार्य करिथिले आमे दुहे। धर्म नामरे हेले निर्ममे। धर्म नामरे हेले निर्ममे दलित हिंसा मुहे। हिंसार मुहरे धर्म नामरे आमे दी जण दलित हो गले। निष्पेषित निपीड़ित हेले घृणित हिंसार कबल आमे उभय सरव्य हेले। जही निसर्ग रुचिर तहिए रक्त लुलित धूली। जोठी निसर्ग प्रकृति होची सर्वोत्तम बोली कहा जाए जोथि पाई काश्मीर भूस्वर्ग। जही निसर्ग रुचिर तहिए रक्त लुलित धूली। बर्बर खल पशु तांडवे मृत्युर हुड़हुड़ी। बर्बर खल पशु तांडवे
ମୃତ୍ୟୁର ହୁଳହୁଳି। ଦେଖିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ବିଶ୍ବେ, ଦେଖିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ବିଶ୍ବେ, ବାଗ୍ମୀ ହୋଇବ ମୁକ। ଦେଖିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ବିଶ୍ବେ, ବାଗ୍ମୀ ହୋଇବ ମୁକ। ଶାନ୍ତିକୁ କରି ବନ୍ଧକ, ଶାନ୍ତିକୁ କରି ବନ୍ଧକ ଚାଳେ ହିଂସ୍ରକ ବନ୍ଧୁକ। ହିଂସ୍ରକ ଶାନ୍ତିକୁ ବନ୍ଧକ ବନେଇ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳଉଛି। ଶାନ୍ତିକୁ କରି ବନ୍ଧକ ଚାଳେ ହିଂସ୍ରକ ବନ୍ଧୁକ। ଅକାଳେ ତୁମର ଜୀବନ ନେବାରେ, ଅକାଳେ ତୁମର ଜୀବନ ନେବାରେ ଯେ ନରହନ୍ତା ଦାୟୀ। ଯୋଉ ନରହନ୍ତା ତୁମ ଜୀବନକୁ ଅକାଳରେ ନବାରେ ଦାୟୀ। ଉଗ୍ର ମୋ ଆଖି ବହ୍ନିରେ, ଉଗ୍ର ମୋ ଆଖି ଅଗ୍ନିରେ ହେଉ ଦଗ୍ଧ ସେ ଆତତାୟୀ। ଉଗ୍ର ମୋ ଆଖି ଅଗ୍ନିରେ ହେଉ ଦଗ୍ଧ ସେ ଆତତାୟୀ। ଈଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯାଚି, ଈଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯାଚି, ଦୁଷ୍ଟ ପାମର କଳି କୌରବେ, ଦୁଷ୍ଟ ପାମର କଳି କୌରବେ। ନିକ୍ଷେପିବାକୁ ଘୋର ରୌରବେ, ନିକ୍ଷେପିବାକୁ ଘୋର ରୌରବେ। ପଠାଅ ସବ୍ୟସାଚୀ, ପଠାଅ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଖଳ ଆତତାୟୀ କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବ୍ୟସାଚୀର ସହିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯାଚି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଚନା କରୁଛି ଏ ପାମର କଳିଯୁଗର କୌରବମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ, ନିକ୍ଷେପିବାକୁ ଘୋର ରୌରବେ, ନର୍କକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଅ ସବ୍ୟସାଚୀ, ପଠାଅ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏ ଦୁଃଖ ଅସମାହିତ, ଏ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ନବବଧୂ, ସେ ପତି ବିରହିତା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୋହକୁ କିଏ ବା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ତଥାପି ଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ଦରକାର, ସ୍ୱର ଉଠିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମବେଦନାର ବନ୍ୟା ହେବା ଦରକାର। ତା ସହ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଭାରତ ମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା। ସେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି? କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ପାମର କଳି କୌରବ ମାନଙ୍କର ସମୂହ ନିପାତ ହେବ। ନମସ୍କାର।